Prime Minister Imran Khan vowed on Sunday. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ईरान और इसराइल की कशीदगी के बाद पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया है, जबकि आलमी इदारों ने भी इसराइल के खिलाफ रिपोर्ट्स पेश करने शुरू कर दी हैं, जिसके बाद हालात वाज़े तौर पर तब्दील होते देखे जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट ने इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान भी इसराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके हैं। क्या इसराइल की सालमियत खतरे में पड़ चुकी है और क्या एक बार फिर से अमेरिका इसराइल का साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़ेगा? नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज कबल ईरान की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। इन हमलों के बाद इसराइल ने न सिर्फ ईरान को धमकी आमेज पैगामात दिए, बल्कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल रखा और खुफिया इतलात के मुताबिक इसराइल ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी भी दी है, क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इसराइल को बेनकाब कर रहा है और फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करता आया है। फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ सबसे मुअस्सर आवाज पाकिस्तान की ही रही और पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर मजलूम फलस्तीनियों के हकूक की बात की। यही वजह है कि पाकिस्तान इसराइल को एक आंख नहीं भाता। ताहम इसराइलियों के हवाले से अब आलमी सतह पर भी बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और आलमी इदारे इसराइल को मुतशद्दिद रियासत करार दे रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक ताज़ा लेकिन मुफस्सिल रिपोर्ट में इसराइल पर इल्जामात लगाए हैं कि वो अपनी पॉलिसियों के जरिए फलस्तीनियों के साथ नस्ली इम्तियाज और उनको हदफ बनाकर जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। न्यूयॉर्क में कायम और इंसानी हकूक के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर सरगर्म इस तंजीम ने 27 अप्रैल 2021 को 213 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी एक जामे रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल अपनी सरहदों के अंदर और अपने ज़ेरे कब्जा इलाकों में फलस्तीनियों के साथ जिन रवैयों का मुर्तकिब हो रहा है वो बैनुल अक़वामी जराइम के ज़मरे में आते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने इस रिपोर्ट में इंसानी हकूक की कई दीगर तंजीमों और मुबस्सिरीन की तरह इस राय का इजहार किया कि अगर इसराइल में अरब नस्ल के अकलीती शहरियों, गजा पट्टी और मगरबी किनारे के मकामी बाशिंदों की मजमूई आबादी को देखा जाए तो ये तादाद इसराइल की आबादी का तकरीबन निस्फ बनती है। मगर इसराइली रियासत अपनी पॉलिसियों के साथ न सिर्फ अरब अकलीती शहरियों बल्कि गजा पट्टी और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को भी मुनज़्ज़म अंदाज में उन बुनियादी हकूक से महरूम करती जा रही है जो यहूदी शहरियों को हासिल है। HRW ने संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इसराइल बैनुल अक़वामी जराइम के ज़मरे में आने वाली जिन पॉलिसियों पर अमल पैरा है उनकी हैसियत इंसानियत के खिलाफ जराइम की है। साथ ही इस तंजीम ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद इसराइल और नस्ली इम्तियाज के दौर की जनूबी अफ्रीकी रियासत का मवाजना करना मकसूद नहीं, बल्कि वो ये तयन करना चाहती है कि आया मखसूस नोयत की इसराइली पॉलिसियों और इक़दामात को मौजूदा बैनुल अक़वामी कानून के तहत नस्ली इम्तियाज का मुर्तकिब करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट गलत भी है और लग़व भी, और ये कि ये तंजीम तवील अरसे से इसराइल मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी इसराइल को यह कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम को बंद करे। पाकिस्तान ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में काबिज इसराइली फौज की जानिब से जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और तशवीशनाक इक़दामात की मज़म्मत की है। एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इस इक़दाम को संजीदगी से देख रहा है और आलमी बिरादरी पर जोर देता है कि वो फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करे। इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में नमाज के लिए आने वाले अफराद को हिरासत करना, बेगुनाह फलस्तीनियों की गिरफ्तारी और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी दीगर पाबंदियां शामिल हैं। रमजान के मुकद्दस महीने के शुरू होते ही इन गैर कानूनी इक़दामात में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान फलस्तीनियों के गैर जानिबदाराना हक के खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करता है और ये भी एक हकीकत है कि इंसाफ पर मबनी और पायदार अमन के लिए
اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ناگزیر ہیں، جن میں 1967 سے پہلے کی سرحد اور القدس الشریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا۔ حال ہی میں اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر سے صرف 8 میل دور ملک شام نے حملہ کیا، جس کو اسرائیل کا سب سے جدید ترین دفاعی نظام بھی نہیں روک سکا۔ اسرائیل اب ایک نئے خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ سب صرف مسلح مزاحمت سے ہی ممکن ہو سکا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل پاکستان کا کھلا دشمن ہے۔ اسرائیل ہر اس منصوبے میں شامل ہے جس میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسرائیل بھارت اور امریکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ سی پیک کو ناکام کرنے اور چین کو پاکستان سے بدظن کرنے کے لیے جس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب بھارت اور اسرائیل میں تیار کی جاتی ہیں، اور اسرائیل اس میں بھرپور مددگار ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل نے عراق اور لیبیا کا ایٹمی پلانٹ تباہ کیا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ تو کیا اسرائیل کو یہ قبول ہوگا کہ وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت رہنے دے؟ اس سلسلے میں پاکستان کی تمام مزاحمتی جماعتوں اور نظریات رکھنے والوں کو اسرائیل کے خلاف مزاحمت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ مسلح مزاحمت ہی اسرائیل کا واحد علاج ہے۔ معزز ناظرین گرامی، تاریخ کو کنگھال کر دیکھا جائے تو یہ سچ ہے کہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے 2 گھنٹوں میں مصر سے صحرائے سینا چھین لیا تھا اور اردن سے مغربی کنارہ لے لیا تھا، لیکن 2005 میں لبنان سے ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے حزب اللہ کی مسلح مزاحمت کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہ صرف اسرائیل کو عسکری میدان میں حزب اللہ سے شکست ہوئی ہے، بلکہ سماجی میدان میں بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ 20 لاکھ نفوس پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیے جانے والے شہر غزہ کا حال بھی مختلف نہیں۔ اس شہر میں جہاں ایک سیمنٹ کی بوری سمیت خوراک اور ادویات نہیں جا سکتی، حماس نے اسرائیل کو وہاں بھی بدترین شکست دی، جس کے نتیجے میں اسرائیل حماس کی تمام شرائط ماننے پر مجبور ہوا اور جنگ بندی پر بھی راضی ہو گیا۔ یہ مزاحمت ہی ہے جس سے اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج سے پہلے اسرائیل دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں بسا رہا ہے، لیکن اب یہاں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل میں مقیم یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یورپ جا کر آباد ہو رہی ہے۔ اسرائیل میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے، جس نے اسرائیل کو حواس باختہ کر رکھا ہے۔ ایسے میں ایران اور پاکستان سے ایک ساتھ پنگا لینا اسرائیل کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، اور ایران کے ایک حملے نے یہ واضح کر دیا کہ اسرائیل کا دفاعی نظام کس قدر مضبوط ہے۔ یہاں اسرائیلی حکومت اور فوج کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے اپنی سالمیت کو خطرے میں ڈالے گا، یا پھر فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیتے ہوئے فلسطین کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لے گا۔ اسرائیلی قیادت کا ایک غلط فیصلہ اسے موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔